여러분 안녕하십니까? Saludos cordiales. 우리가 신앙생활하면서 가장 중요한 건 성경 말씀이 우리에게 뭐라고 말씀해 그게 아주 중요한 거예요. Mientras llevamos a cabo la vida de fe, lo más importante es saber qué es lo que dice la Biblia. 성경은 우리 속에 일어난 생각에 대해서 이야기를 하고 있는데 La Biblia describe qué es lo que Dios opina acerca de nosotros. 우리 속에는 우리 인간적인 내 육에서 욕망이나 이런 것들이 해서 인간에서 올라오는 생각들도 있고 Desde nuestro corazón surgen pensamientos y deseos provenientes de la carne. 어떤 생각은 악한 영이 마귀가 우리 속에 넣어줘서 일어난 생각이 있습니다. Y entre ellos, algunos pensamientos provienen de la influencia del espíritu maligno. 성경이 말하기를 아나니아 삽비라가 땅값을 감추었을 때에 La Biblia describe que Ananías y Zafira, cuando vendieron sus bienes y ocultaron parte de la 뭐라고 ganancia, 말하냐면은 Pedro les dijo lo siguiente: 아나니아야, 네가 어찌하여 사단이 네 마음에 가다가 네가 땅값을 말 감추었느냐? Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la 아니 heredad? 그랬으면 내 땅이 아니고 판 이건 네 임의로 할 수가 없었더냐? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? 사람의 거짓말한 것이 하나님께로다. No has mentido a los hombres, sino a Dios. 아나니아가 땅을 판 돈을 감춘 것은 사단으로 말미암았다. Esto quiere decir que la razón por la cual Ananías ocultó parte de sus bienes fue porque recibió la influencia de Satanás. 우리는 그냥 사단이 뭐 일로 이제 마귀가 있다, 귀신이 어디 있어 그런 사람들이 많이 있습니다만 Mucha gente no cree que existe el diablo o los demonios, 성경에는 귀신이 있고 악령이 있습니다. pero la Biblia menciona que existen los espíritus malignos y los demonios también. 예수님을 팔 때 마귀가 유다 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었다는 거예요. La razón por la cual Judas Iscariote vendió a Jesús fue porque Satanás puso en su corazón el deseo de vender a Jesús. 제가 2009년 중국 공천당에 와서 강의를 할 때 En el año 2001 yo fui a dar una conferencia en la Liga de la Juventud Comunista de 저한테 China 와서 이야기를 했습니다. y una madre se acercó a decirme algo. 목사님, 저희 아들이 학교 선생님을 때렸어요. Pastor, mi hijo acaba de golpear a su maestro. 있어요. ¿Cómo puede ser esto posible, pastor? 그 모친 아주머니 아들이 한 게 아닙니다. Yo le dije, señora, eso no fue su hijo. 아니 우리 아들이 그 학교 아이들 다 봤대요. No, pastor, todos los estudiantes de aquella escuela fueron testigos de cómo él golpeó al maestro. Y yo le expliqué a ella. 악령은 우리에게 생각을 넣어줄 수 있어요. El espíritu maligno puede colocarnos pensamientos. 악령 자체는 몸도 없고 눈에 보이지 않지만 El espíritu maligno no tiene un cuerpo y no es visible ante nuestros ojos, 마음의 세계에 일할 수 우리 속에 생각을 넣어줄. pero en el mundo del corazón él puede colocar pensamientos en nosotros. 간유다가 예수님 팔게 된 건 La razón por la cual Judas Iscariote vendió a Jesús, 악령이 그 생각을 마귀가 그 생각을 넣어줬다고. porque el espíritu maligno, el diablo, colocó ese pensamiento en él. 아나니아가 땅값 감춘 것도 마귀가 그 넣었다. Que Ananías haya ocultado parte de sus ganancias también era influencia del diablo. 이게 우리가 이해할 수 있는 게 뭐냐? Esto nos permite entender una cosa. 우리가 어떤 일을 하려고 할 때 내 안에 두 가지 생각이 막 싸웁니다. Cada vez que queremos hacer algo, dos pensamientos se enfrentan en nuestro interior. 가늠한 여자가 가늠하다 잡혔는데 La mujer adúltera fue atrapada en el acto. 그 여자가 가늠하고 싶은 마음이 일어났어. Ella tenía el deseo de adulterar, 근데 그 여자 또 다른 한쪽에 어떤 마음이 일어났냐면 pero por otro lado tenía otro pensamiento. 가늠하면 안 돼. No, no debo adulterar. 죽어. Si me atrapan, moriré apedreada. 그 가늠하면 큰일 나. Si adultero, habrán serios problemas. 마음은 가늠한 여자의 마음이죠. Ese era el verdadero corazón de la mujer adúltera. 괜찮아, 안 잡히면 돼. No, está bien. Si no te atrapan, todo estará bien. 아무도 몰래 밤에 하는 건. Si lo haces a escondidas por la noche, nadie se enterará. 분명히 내 생각에 일치돼야 하는. Si realmente fueran mis pensamientos, estas deberían alinearse a mi corazón. 내 생각이 싸우고 있다는 거. Pero se enfrentan dos tipos de pensamientos. 진짜 정확히 알아야. Y esto es lo que nosotros tenemos que saber con certeza. 내 속에 이런 생각 하나지 둘이 안 됩니다. En nuestro corazón no pueden levantarse dos pensamientos, solo uno. 주로 이제 마약을 하거나 도박을 하거나 어떤 범죄를 하거나 할 때 Comúnmente las personas que se drogan o hacen apuestas o cometen crímenes 나를 범죄로 나를 파멸로 끌어가는 것은 내 생각이라 악한 영이 넣어주는 생각이에요.
Aquellos pensamientos que nos llevan hacia la destrucción no somos nosotros, sino el espíritu maligno. 근데 내 안에 그런 생각이 자꾸 일어날 때 내 속에서 일어나기 때문에 내 생각이라고 생각. Pero cada vez que estos pensamientos se levantan en nuestro corazón, creemos que son nuestras porque provienen de nuestro 만약에 corazón. 내 생각이라면 안 알아야 하는. Si realmente fueran nuestros pensamientos, deberíamos estar de acuerdo con 하고 ellas. 싶다. Quiero cometer adulterio, no está bien, pero quiero hacerlo. 나누어지는 그 중 하나는 악령입니다. Así los pensamientos se dividen en dos, pero una de ellas proviene del espíritu maligno. 어떤 그런 모양을 나타내지 아니하고 Por supuesto que el espíritu maligno no se presenta 그냥 físicamente, 생각을 넣으니까 ya que solo nos pone un pensamiento. 어리석게 그 악령이 생각이 뭐 내 생각 따라가는. Por ignorancia, creyendo que son nuestros pensamientos, la seguimos. 조금만 생각해보면 나를 그 정말 죄를 짓도록 가늠하도록 하고 범죄하도록 끄는 게 거의 대부분 악령의 생각. Si pensáramos un poco, podríamos darnos cuenta que provienen del espíritu maligno, las cuales nos llevan a cometer crímenes y hacer maldad. 제가 때때로 악령이 우리 마음에 어떤 우리를 죽게 자살하기도 많이 하고 A menudo el espíritu maligno nos empuja a cometer suicidio. 어떤 부인은 아침에 남편이 출근하고 나면 저는 남편 돌아올 때 악령하고 대화하는 사람들. Hay señoras que cuando sus esposos se van a trabajar desde la mañana hasta la noche, hablan con el espíritu maligno. 세계 어느 나라에 가든지 간에 악령하고 대화하는 사람들이 정말 많이 있어요. Sin importar a qué país vayamos, en cada país hay personas que hablan con el espíritu maligno. 하루 종일 가서 누군가 이야기합니다. Durante todo el día hablan con algún ser. 이게 이제 악령이 서서히 우리 마음을 끌어가는. Y así el espíritu maligno comienza a arrastrar nuestro corazón. 그래서 우리가 신앙을 할 때 신앙 가장 반대하는 건 다른 뭐 가족들은 주위 사람들이 신앙을 반대하는 게 아니고 악령이 내 마음을 반대하는. Y es por eso que lo que más nos impide llevar a cabo la vida de fe no son las personas que nos rodean o nuestros familiares, sino el espíritu maligno. 내가 이제 교도소에서 한 10년 동안 재소자들 He 가르치는 tenido la oportunidad de enseñar por 10 años a los prisioneros de las cárceles. 사람들이 죄를 지을 때 거의 악령에 Cuando la gente comete crímenes, lo hace porque está influenciado por el espíritu maligno. 그들이 범죄하는 가장 근본 원인은 어디냐? La principal razón por la cual ellos deciden cometer crímenes es 자기 마음 이렇게 하면 체포 안 잡힐 수 있다 그 생각이 들었을 때 porque en ellos pasa un pensamiento que les hace creer que si cometen el crimen de tal manera no lo van a atrapar. 내가 일하다가 죄를 지어서 잡히면 교도 간다 그 알면 범죄해서 아무도 없어. Si la gente estuviera consciente que al cometer un crimen podrían ser apresados y encarcelados, no lo harían. 악령이 우리 마음에 들어 속여서 Pero el espíritu maligno entra en nuestro corazón y nos engaña. 이렇게 하면 완전 범죄가 Si lo llevas conforme al plan, será un crimen perfecto. 잡힐 거야. No te van a atrapar. 제 교도소 10년 동안 교도 재소자들하고 많은 이 대화를 했는데 Yo he hablado durante 10 años con muchos prisioneros en las cárceles 그 사람 하나하나 이야기를 들어보면 그 사람들 전부 다 악령에 끌리는 자기는 악령인지 모르고 y al escucharlos podía darme cuenta que ellos no sabían que habían sido engañados por el espíritu maligno. 제가 전주 교도소에 만난 부인은 Una señora que conocí en la prisión de Jeonju, 6개월 된 자기 딸하고 자기 남편을 칼로 찔러 죽인 여자. ella había cometido el crimen de apuñalar a su hija y a su esposo. 그 사람이 교도소에서 형을 살고 이제 마지막 나가는데 Ella estaba finalizando su condena y estaba a punto de salir de prisión. 마지막 나가기 전에 정말 이 사람이 사회 나가도 어떤지 그걸 이제 제가 같이 대화하는 시간을 만들었어요. Y tuve la oportunidad de hablar con ella para saber lo que haría al salir a la sociedad luego de salir de 둘이 prisión. 마주 앉았는데 Y nos sentamos uno al frente del otro. 아 제가 마음이 더 부담스럽다. Yo empecé a sentirme preocupado 남편하고 그 뭐 딸을 칼로 찔러. porque ella había apuñalado a su hija y a su esposo. 딸은 없지만 Aunque no tenía un cuchillo en la mano, 부인이 2시간도 울며 durante 2 horas llorando ella habló conmigo. 병원에서 예쁜 딸을 낳았어. Ella había tenido una hermosa bebé en el hospital 며칠 동안 병원에 있다가 y luego de estar internada por unos días, 남편이 차를 싣고 와서 이제 집에로 왔어. su esposo vino en coche para llevarla a su casa. 이제 아내가 남편하고 아내하고 이제 아기하고 셋이 Así ella, su esposo y su bebé, los 3 vivían en la casa. 침을 먹고 난 뒤에 남편 출근을 하고 Y luego de desayunar por la mañana, su esposo tenía que salir a trabajar y ella se quedaba con su bebé. 너무 이제 출산 얼마 안 돼 몸이 피곤해서 Debido a que apenas había tenido un parto, estaba muy cansada físicamente 10시쯤까지 잤다 그럽니다. y dormía hasta las 10 de la mañana. 일어나서 이제 대강 집을 정리. Luego se levantaba y ordenaba la casa 따뜻한 물을 받아 아기 목욕을. y recibiendo agua tibia bañaba a su bebé. 이게 너무 예쁜 거. Su bebé era muy hermosa 어느 여자는 자기 애기 안 예쁜 사람이 없는.
No existe ninguna madre que no piense que su bebé es hermoso o hermosa. 이야기 들으면 여 아기를 너무 예쁘다고 생각하는 그 자체가 벌써 악령이 역사. Pero el simple hecho de pensar que su bebé es tan hermosa, eso ya provenía de la influencia del espíritu maligno. Le parecía muy hermosa. Le daba un beso en la mejilla, la acariciaba, la abrazaba. 막 너무너무 예뻐. Ella sentía que su bebé era la más hermosa y la más tierna del mundo. En ese momento llegó un pensamiento a ella. 누가 칼로 찔러 주면 어떡하지? ¿Qué tal si alguien intenta apuñalarla? 말도 안 되는. Era una idea absurda. 하나 왜 이걸 칼로 찔러? ¿Quién se atrevería a apuñalar a un bebé? 근데 그 여 땅속 같이 두려면서 Pero ella empezó a sentir miedo 경비실에 y decidió llamar a la vigilancia del departamento. 온 사람 없어. ¿Ha entrado algún extraño al departamento? No, señora. 못 오게 해요. No deje que algún extraño entre. 다 그러자. Y luego cerró con llave todas sus puertas. 누가 자기 딸 칼로 찔러 죽일 거야. Sentía que alguien se atrevería a apuñalar a su bebé 남편에게 전화를 했어. y llamó a su esposo. 너무 무서워. Mi amor, estoy aterrada. 당신이 내게 낳고 몸이 약해서. Amor, esto es normal. Tú has tenido un parto y tu cuerpo está cansado. No te preocupes. No tengas miedo. Eso le decía a su esposo. 이제 그때부터는 잠을 자다가도 우리 아기는 깜짝깜짝. Pero desde ese día, cada vez que dormía, se levantaba repentinamente diciendo mi bebé, mi bebé. 자다 깜짝 놀지. 그래서 한 달, 두 달, 석 달. Y así ella despertaba por las noches repentinamente y esto se repitió por varios meses. 석 달쯤 되는 날 거의 제 잠을 못 자. Cerca de 3 meses, ella fue incapaz de dormir bien. 그러다가 내가 죽겠다는 생각. Ella sentía que si seguía así moriría. 내 죽을 일이요. En realidad no había motivo para que ella muriera. ¿Por qué moriría si ella no estaba enferma? 그러면 여자는 지금 어떤 마음에 끌려가는 거야? Pero esta mujer estaba siendo arrastrada por un pensamiento. 보면 Si yo muero, 어떤 일이 날. ¿qué es lo que sucederá? 너무 슬픈 거야. Estaba muy triste. 내가 죽고 나가야 어떻게? Si yo muero, ¿cómo va a vivir mi hija? 남편이 새 여자로 들어. Y sentía que su esposo tomaría a otra mujer. 그다음에 남편 새 여자로 들어가지고 그 여자가 집에 오죠. Y seguramente esa mujer vendría a vivir a su casa. 와서 자기 집에 같이 살면 Y viviendo junto a su esposo, 자기 저 침대 남편 같이 자고. ocuparía la misma cama que ellos usaban. 정말 안락어제 안고. Y seguramente intentaría cargar a su bebé. 너무너무 분하고 억울한. Esto le parecía muy injusto y molesto. 시간 죽을 이유도 없고. No había motivos para que ella muriera. Tampoco estaba muerta. 딴 여자 얻은 것도 Y 아니고. su esposo no estaba buscando otra mujer. 어떤 생각에 끌려가. Estaba siendo arrastrada por un pensamiento. 다음 생각 어떤 생각이냐? Y el siguiente pensamiento que entró en ella fue 자기 딸을 괴롭히는 거야. que la madrastra maltrataría a su hija. 추운 겨울에 Se imaginaba un frío invierno, 캄캄 밤에 밖에 내. a su hija fuera de la casa en la oscuridad 아기가 아빠 너무 추워요, 무서워요. y a su hija gritando fuera de la casa, papá, tengo frío, tengo miedo. 그 여자하고 막 음식 뭐 즐기고 이제 막 불 켜놓고 방 안에서. Y se imaginaba a su esposo en la casa con su nueva esposa, tomando y pasando buen tiempo. 울고 울었어. Ella empezó a llorar una y otra vez, 실제가 아닌데. aunque todo esto no era verdad. 상상 속에 그렇게 끌려다니는. Pero ella era arrastrada por su imaginación. 얘기해요. Y un día ella dijo, 그렇게 못된 여자 살 바에요. si ella va a vivir con una madrastra tan mala como ella, 죽는 게 나. prefiero que muera. 죽는 게 나. Prefiero que mi bebé muera. 내가 엄마가 죽기 전부터 죽여줘. Antes de que tu mamá muera, te voy a quitar la vida, hija. 여자는 자기 소 이런 생각, 자기 생각인 줄 끌려가는데 Ella estaba siendo arrastrada por sus pensamientos. 악령이 이 여자 마음을 끌고 가는. El espíritu maligno arrastraba su corazón. 자기가 죽은 것도 아니고 Ella no estaba muerta. 딴 여자 데려온 것도 Su 아니고 esposo no había traído a otra mujer a la casa. 그 여자 자기 딸 괴롭히는 것도 아닌데 생각 속에 Tampoco existía la mujer que maltrataba a su hija. Todo era su 여자가 pensamiento. 울고 울어서 Ella lloraba sin cesar. 아가야 Mi hija, discúlpame. 난 너를 너무 사랑해. Te amo tanto, bebé. 네가 그 악한 여자 밑에 고통스럽게 사는 거 내가 보고 견딜 수가 없어. No puedo imaginar que tú vas a sufrir estando con esta madrastra. 그래서 내가 너를 죽여주려고 하는 거야. Es por eso que te voy a quitar la vida, bebé. 너무 사랑해. 그 못된 여자 밑에 고통받고 살게 널 둘 수가 없어. Te amo tanto que no puedo dejar que sufras con aquella mujer. 여자가 자기 딸을 죽이려고. Así esta mujer decidió quitarle la vida a su bebé. 어느 날 갑자기 이런 생각. De repente, otro pensamiento entró en ella. 그놈도 죽여야 돼. Ese hombre también debe morir. Es un desgraciado. 내가 죽었다고 딴 여자 데려오면 Just 그 because. 나쁜 ¿Cómo se atreve a traer otra mujer porque yo morí? 우리 딸 괴롭히는 그놈 죽여야 돼. Él va a maltratar a mi hija, por lo tanto debe morir. Él también debe morir. 악한 영이 사람들의 마음을 끌고 와서 Es así como el espíritu maligno arrastra el corazón de las personas. 남편이 사랑하는 딸 아내를 위해서 그날 음식을 잔뜩 양손에 들고
Sin saber nada de esto, su esposo volvía del trabajo con mucha comida para su amada esposa y su bebé. 문 뒤에서 큰 부엌칼 들고 벌벌벌 떨고. Pero su esposa esperaba detrás de la puerta de la casa con un cuchillo en la mano. 그리고 문 열고 들어오는데 그냥 배를 찔러. Cuando su esposo abrió la puerta, lo apuñaló por el estómago. 그리고 그 자리에서 남편 죽고 Y en ese mismo lugar su esposo murió. 딸도 칼로 잔인하게 Y a su bebé también la apuñaló de forma sangrienta. 죽으려고 막 칼로 왼손이 팔이 날 Y con el mismo cuchillo trató de quitarse la vida cortándose las venas. 가운데 Ella estaba completamente ensangrentada y fue detenida. 교도소에서 형을 사 Y así vivió su condena en la prisión, 울면서 저한테 2시간 반 동안 그 이야기. llorando durante 2 horas y media, me contó su historia. 그 생각을 넣어준 건 자기 생각이 악령이 우리를 속여요. Estos pensamientos no eran provenientes de ellas, eran provenientes del espíritu maligno. 다른 유다는 그 악령에 빠져서 Judas Iscariote, engañado por el espíritu maligno, 악령이 시인에 따라서 recibiendo la dirección del espíritu maligno, 이가 가룟 유다 마음에 예수 팔려는 생각을 넣었다. Satanás puso en el corazón de Judas vender a Jesús. 토박을 하면 막 딸 것 같은 마음이 들. Cuando apostamos sentimos que vamos a ganar, ¿verdad? 부정을 제일 막 쾌락이 올 것 같은 Y 마음. cree que al hacer cosas indebidas sentirá placer. 성공할 것 같고. Y que si hace de alguna forma va a tener éxito. 이래 하면 완전 범죄가 될 Y que si 거야. hace un crimen de alguna forma va a lograr un crimen perfecto. 교도소 나갔다 다 교도소 들어와요. Los prisioneros que terminan con su condena terminan regresando a 그런 prisión. 사람이 저 안에 와서 무슨 생각이 들어? Cuando llegan a prisión, ellos se ponen a pensar, 아, 내가 이번에 왜 잡혔지? ¿cómo es que me descubrieron? 아, 지문을 남겨 잡혔. Ah, seguro porque dejé mis huellas dactilares. 하면 장갑을 끼고 안 잡. Si hubiera usado guantes no me hubieran atrapado. 생각에 빠져요. Son atrapados por estos pensamientos. 진짜 장갑 끼고 안 잡힐 것 같은 마음이 들어서 Y porque realmente creen que al usar guantes no los van a descubrir. 장갑이 안전 범죄가 될 것 같아서 Y creen que así van a lograr un crimen perfecto. 그 스릴이 넘치고 기쁨이 넘치고 그래. Con solo imaginarlo se llenan de emoción y de adrenalina. 나가서 바로 죄를 짓고 또 들어와. Y al salir de prisión vuelven a cometer crímenes y terminan otra vez en prisión. 나갔다 들어오고 나갔다 또 나 이번 손실 다시 안 돌을 거야. Y hay gente que entra y sale y otra vez dicen, no, esta vez no me van a atrapar. 그래서 이제 사람들이 악령에 계속. Así la gente sigue siendo arrastrada por el espíritu maligno. 악령에 두려워하거나 염려해야 할 필요는 없습니다. Pero no hay necesidad de que sintamos miedo por el espíritu maligno. 악령이 우리 속에 우리 생각을 따라 사는 게 Está claro que nosotros no vivimos siguiendo nuestros propios pensamientos. 네가 가룟 유다에게 예수 팔려는 생각을 넣어. Del mismo modo en el que el diablo puso en Judas el deseo de vender a Jesús, 내가 정확히 모르지만 그런 사실을 알고 난 aunque yo no conozco aún esto con exactitud, pero al saber esta verdad, 들어보면은 cuando escucho a las personas, 자살한 사람하고는 이야기할 수 없지요. no soy capaz de hablar con alguien que se ha suicidado porque ya no está vivo. 자살하려고 다 실패한 사람은 수없이 만나. Pero sí he conocido a incontables personas que han intentado suicidarse. 이야기를 들어보면 Y al escucharlos, 자기를 죽음으로 막 끌어가는 어떤 생각이 마음속에서. pude ver que en ellos se levantaba un corazón que los arrastraba a quitarse la vida. 근데 사람들은 그게 악령이 그렇게 한 줄을 모르는. Pero la gente desconoce que esto proviene del espíritu maligno. 그래서 우리가 신앙의 삶을 살 때 Es por eso que nosotros cuando llevamos a cabo la vida de fe, 악령의 반대 방향으로 끌어가서 el espíritu maligno nos arrastra en sentido contrario. 정확히 알지 못하면 Y si no tenemos el conocimiento exacto de la 반대 Biblia, 방향으로 우리를 끌어갈 때가 정말 많아. a menudo el espíritu maligno nos arrastra en sentido opuesto al de Dios. 우리가 이런 이야기 자세히 보면 Es por eso que cuando escuchamos con atención estas historias, 어떤 부인은 una ocasión una señora que conocí 정말 20대 초반에 의상 디자인에 돈을 무지무지하게 벌어. me contó que en los principios de sus 20 años ganó mucho dinero haciendo diseños de moda. 친구가 우리 교회 나온 자매인데 Y resulta que una de sus amigas era miembro de nuestra iglesia. 이야기를 해. Ella un día habló conmigo. 목사님 제 친구를 좀 만나줘. Pastor, ¿podría atender a mi amiga? 부산 사는데 Ella vivía en Busan, KTX를 타고 서울에 올라. tomó el tren bala y vino hasta Seúl. 만나서 이야기를 해. Y yo platiqué con ella. 자기는 20대 초반에 수십억의 돈을 번. Ella me contó que en los principios de sus 20 años ganó millones. 근데 그 여자 하는 이야기가 Pero ella me contaba, 남편하고 결혼해 예쁜 딸을 낳았는데 luego de casarse tuvo a una hermosa hija, 남편하고 사는 좀 마음이 안 맞아서 pero al tener conflictos con su esposo, 애기만 놓고 그냥 집에 나왔어. ella decidió tomar a su bebé y salir de la casa de su 그래서 esposo. 이제 계속 여전히 사업을 해. 돈을 참 잘. Pero continuó trabajando y ganando mucho dinero. 그런데 이제 어느 날 자기 가까운 점쟁이가 있는데 Y un día ella conoció a un adivino
점쟁이란 말이 넌 애기하고 멀리 떨어져야 사. Aquel adivino le aconsejó que ella debía alejarse de su hija. 사랑하는 딸을 보고 싶지만 못 보고 서울 친척집에 맡겨놓고 자기는 부산. Por más que ella amaba a su hija, tuvo que encargarlo con sus familiares en Seúl y ella tuvo que seguir trabajando en Busan. 근데 어느 날 또 점쟁이 와서 자기를 돕는 어머니하고 오빠를 내쫓아. Y otro día el adivino le dijo que debía echar a su hermano y a su mamá de su negocio. 엄마는 오빠를 내쫓아 말도 안 돼. ¿Cómo yo podría echar a mi hermano y a mi madre del negocio? 네가 누구 덕에 이렇게 잘 사는데. Pero el adivino le decía, no, recuerda tú por quién estás viviendo bien. 엄마 오빠를 나가라고 했어요. Ella tuvo que echar a su hermano y a su madre. 그냥 뭐 원수하시다시피 막 싸우고. Como si fueran enemigos, discutieron. 어느 날 이제 사업 여러 가지 어려운 문제에 고민이 생겼어. Un día su negocio comenzó a tener problemas y ella empezó a preocuparse. 새벽 2시까지 이런저런 고민하고 잠을 안 자고 있는데 Sin poder dormir hasta las 2 de la madrugada, se quedó despierta pensando en diferentes cosas. 새벽 2시에 누군가가 자기 이름을 불러요. A las 2 de la madrugada, alguien empezó a llamarla por su nombre. 그 소리가 마음에 나는 소리인지 진짜 사람 소리인지. Dice que ella no podía distinguir si esa voz provenía de su interior o si realmente alguien le estaba llamando. 근데 자기 이름을 불러요. Pero esa voz la llamaba por su nombre 이야기를 해요. y le decía, 너 지금까지 너무 힘들었어. tú has vivido con mucho trabajo. 이제 너 좀 쉬어야 돼. Es hora de que descanses. 내가 쉬게 해줄게. Yo te haré descansar. 그 이 여자애 그렇게 따뜻하게 그래. Dice que esa voz se oía tan cálido para ella. 너 정말 너무 수고했어. Tú has trabajado tanto. 너처럼 고생한 사람 아무도. No hay nadie en este mundo que haya trabajado tanto como tú. 쉬어야 돼. Es hora de que descanses. 시원하게 쉬게. Te haré descansar. 너무 따뜻해. Era muy cálido la voz. 그 다음 이야기가 뭐냐면 Luego le dijo lo siguiente. 창문을 열어. Abre la ventana. 새벽 2시 다 잠들고 고요한데. Era las 2 de la madrugada, todos estaban dormidos. 8층 아파트에서 Ella vivía en un apartamento ubicado en el piso 38. 뛰어내려. La voz le decía, salta. 사람은 죽기에 사는 거야. El hombre vive para morir. 죽으면 끝이야. Si muere, todo se acaba. 뛰어내려. Salta. 어서 Apúrate. 뛰어. ¿Qué esperas? Salta. 그때 생각났어. En ese momento se acordó. 자기 딸이 생각나. Se acordó de su hija. 자기 딸을 두고 죽을 수가 없어. No podía morir dejando a su hija. 귀신이 희한하게 알죠. Pero el espíritu maligno es muy astuto, ¿verdad? 딸 걱정하지. No te preocupes por tu hija. 돈 좋아하잖아. Tu mamá ama el dinero. 고급 아파트 2채나 있어. Tú tienes 2 departamentos a tu nombre. 너 엄마가 가져가. Ella las va a tomar. 키워줘. Y ella va a cuidar a tu hija por ti. 정말 막 뛰어내리고 싶을 줄. Cuando ella realmente sentía el deseo de saltar, 그때 갑자기 생각난 게. un recuerdo llegó a ella. 달 전에 Hace un mes, 친구 5명이 등산 가기로 약. había quedado con 5 de sus amigas para ir a escalar a la montaña. 내일 아침에 등산 5명이 같이 가기로 약속하고 Y luego de prometer que iría al día siguiente con sus amigas a escalar, 늦게까지 y se quedó hasta muy tarde por la noche pasando buen tiempo con sus amigas. 돌았는데 Luego se despidieron 나그 등산 가려고 모였는데 y al día siguiente se habían reunido para ir a escalar. 하나가 안 온 거야. Pero una de sus amigas no había venido. 전화도 안 왔어. Y por más que le marcaban, no podían encontrarla. Cuando averiguaron, 밤사이에 그 친구가 자살을 했어. descubrieron que la noche anterior su amiga se había suicidado. 그때 이 여자가 그 생각을 했어. En aquel momento, esta mujer se acordó 내 de su 친구가 amiga. 그날 저녁에 죽을 아무 이유가 없는. Mi amiga en realidad no tenía motivo para suicidarse. 이 음성 듣고 죽어. Seguramente escuchó esta misma voz. 얼른 창문을 Y 닫아. de inmediato cerró la ventana. 그리고 이제 친구하고 연락이 돼. Fue así como contactó con su amiga 저를 찾아왔어. y pudo venir a conocerme. 성령이 이 여자를 죽이려고 계획을 했다. Yo pude sentir que el espíritu maligno había planeado matar a esta mujer. 그러면 죽기 어렵잖아. Si estuviera con su hija, sería difícil quitarse la vida. 죽기 어렵잖아. Si hubiera estado con su esposo, sería difícil pensar en quitarse la vida. 가까이서 죽기 어렵. Si hubiera estado con su hermano y su madre, también sería difícil quitarse la vida. 으로 끌어가려고 악령이 그렇게 만들어가. Pero el espíritu maligno había preparado el camino para llevar a esta mujer hacia la muerte. 그래서 이제 이 여자가 그때 깜짝. Aquel día esta mujer quedó impactada. 내가 그래 부인 예수님 믿어야 합니다. Yo le dije a esta señora, señora, usted debe creer en Jesús. 나중에 믿지. Pastor, lo haré luego, me dijo. 이 여자 너무 이렇게 정말 평안하게 되다. Ella me respondió con una voz relajada. 내가 막 소리 큰일 납니다. Levanté la voz y le dije, usted está en 이 peligro. 여자를 죽이려고 계속 계획을 세워가지고
남편하고 이혼하게 딴 멀리 떨어지게 하고 가족 다들 혼자 놔두는데. ¿No ve que el espíritu maligno ha planeado alejarlo de su esposo, alejarlo de su hija, de su madre, de su hermano, de su familia, para llevarla a la muerte? 그날 그 부인은 정말 예수님을 믿고 죄 사함을. Aquel día esta señora creyó en Jesús y recibió el perdón del pecado. 지금은 그 옛날 디자인하는 그만두고 Hoy ella ha dejado de ser diseñadora de moda 교회 책자 출판하는 일을 하는. y trabaja en la editorial de libros de nuestra misión. 함께 너무 행복하게 살고. Y hoy vive muy feliz en compañía de su hija. 그 생각하면 우리는 자살을 그냥 자살하는 게 아니고. Nosotros no nos quitamos la vida así simplemente. 내 마음에 말도 안 되는 이야기로 죽어라고 내 죽고 싶은 마음에 일으켜. Este espíritu levanta un pensamiento absurdo en nosotros, la cual nos lleva a quitarnos la vida. 대부분의 사람들 한 번씩 그런 죽고 싶은 충동을 느낄. La mayoría de las personas, una vez en la vida por lo menos, han tenido el deseo de quitarse la vida. 우리를 하나님께 멀리 떠나가도록 인도하고. El espíritu maligno nos dirige para alejarnos de Dios. 막 대적하도록 하고 믿지 못하게 하고. Y cuando nos encontramos con Jesús nos hace oponernos, rechazarlo. 일들을 정말 많이. Este espíritu hace ese tipo de trabajos todo el tiempo. 근데 이제 우리가 그 예수 그리스도를 믿는 마음이 있을. Cuando nosotros tenemos un corazón que cree en Jesús, 마지막 우리 마음 안에 예수님의 말씀하고 악령 생각이 막 우리 속에 부딪힐 때가. siempre en nuestro corazón la palabra de Jesús y las palabras del espíritu maligno se enfrentan entre ellas. 예수님을 믿는 믿음을 갖게 되면 Sin embargo, si nosotros tenemos la fe en Jesús, 예수님 와서 악령의 역사들을 물리쳐 주는. Jesús se enfrenta y vence al espíritu maligno por nosotros. 참 많은 사람들이 악령의 영향을 받고 있습니다. Hoy en día muchas personas viven influenciadas por el espíritu maligno. 간유다야가 예수 팔리는 생각을 하는 건 자기 생각이 아니었어. El hecho de que Judas vendiera a Jesús no era un pensamiento proveniente de él. 자기가 넣어준 생각. El diablo puso este pensamiento en él. 그러면 참 많은 사람들이 악령의 이끌림을 받고 있고. Mucha gente es arrastrada por el espíritu maligno. 그러는 세월이 지나면 Y al pasar el tiempo, 악령의 생각을 다 뺏겨가지고 el espíritu maligno domina todos sus pensamientos. 시키는 일하다 보면 Y así siendo arrastrado por el espíritu, 미치고 정상적이지 않는 삶을 사는. las personas terminan enloqueciendo y viven una vida fuera de lo normal. 그런 사람 만나서 예수님의 이름으로 기도해서 Pero al encontrarnos con tales personas y oramos en el nombre de Jesús, 떠나가는 경우가 굉장히 많아. el espíritu maligno termina apartándose de aquellas 하나 personas. 정확하게 알아야 하는. Es por eso que hay algo que nosotros debemos saber con 그래서 exactitud, 이런 생각이 전부 다 내 생각이 아니라 que no todos nuestros pensamientos provienen de nosotros. 둘로 나누어서 내 안에 다툴 때 Cuando dos pensamientos se forman en nosotros y se enfrentan, 그 하나는 예수님으로 이끄는 내 생각이고 uno viene de Jesús, es mi propio pensamiento, 악령이 넣어주는 생각. y el otro es un pensamiento colocado por el espíritu maligno. 조금만 생각해 Si 보면 nos pusiéramos a pensar un poco más, 내 안에 두 가지 생각이 싸우네. podemos ver que dos pensamientos se enfrentan y notamos que uno proviene del espíritu 하나는 안 maligno. 되겠다. Y en vez de seguirlo, 말씀을 믿으면 decidimos creer en la palabra de Dios. 악령에 이끌림 받을 때보다 하나님 이끌림 받을 그때 참된 평안이 오고 Cuando somos dirigidos por Dios, podemos encontrar la verdadera paz 복이 오는 것이. y el gozo y la felicidad viene a nosotros. Muchas gracias. 다음 시간에 뵙겠습니다. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego. Gracias.